Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon réaction d'oxydoréduction. Alors on va faire l'exercice 7. Alors le couple MnO4- Mn2+, participe à une réaction dans laquelle l'eau oxygénée se transforme en dioxygène O2 gazeux. La première question, écrire l'équation d'oxydoréduction. Deuxième question, y a-t-il oxydation ou réduction de l'eau oxygénée? L'eau oxygénée, c'est H2O2. Et justifier la réponse. Troisième question, on ajoute de l'eau oxygénée à une solution aqueuse contenant les ions hydrure et moins. La coloration de la solution montre l'existence du diode. Alors, on a la solution la couleur. اللي كتميز I2 باش تعقلوا عليها I2 سي لا كولور ديالو كيكون مارون صافي قبل ما تلقاوه في اكزرسيس اخر. Alors petit a, l'eau oxygénée est-il oxydant ou réducteur? Dans cette réaction, justifiez votre réponse. Ça marche? Petit b, sachant que les couples mis en jeu dans cette réaction sont I2 et I- H2O, H2O2, H2O, écrire l'équation de la réaction. Ça marche? Allez-y. Alors, on commence la correction. Alors, on a deux couples ici. On a Mn au 4 mois, Mn2+. D'accord? Et H2O2. En fait, O2. H2O2. Alors, allez-y. On va faire la demi-équation du premier couple. Alors, Mn au 4 mois. Il va donner l'ion manganèse, Mn2+. Alors, on a 4 O. Pour équilibrer les 4 atomes d'oxygène, on va ajouter 4 molécules d'H2O. Alors, on peut remarquer on a ici un excès d'hydrogène. Alors, on a 8 atomes d'hydrogène à droite. Il faut ajouter 8 protons H+. C'est-à-dire, on équilibre l'hydrogène avec l'ajout de protons H+. Pour la charge, on a à gauche 8+, moins 6, 7+, et à droite 2+. Alors on va ajouter 5 électrons, comme ça on obtient 2+ à gauche et à droite. Voilà, on a équilibré la première demi-équation. Pour la deuxième demi-équation, on a ajouté ça à H2O2, d'accord? Alors H2O2, il est transformé à O2. Alors, il est transformé en O2. On va équilibrer ça. On a O2, on a O2, on a H2, on. Alors, on va équilibrer l'hydrogène par 2H+. Et la charge, d'accord, par 2 électrons. Et voilà, c'est ça l'équation, c'est ça les demi-équations. Alors, on cherche maintenant l'équation bilan. Alors, on peut remarquer on a ici 5 électrons et ici 2 électrons. Pour équilibrer le nombre d'électrons à gauche et à droite, on va multiplier la première demi-équation fois 2 et la deuxième demi-équation fois 5. Alors l'équation devient 2Mn 4 mois plus 16H plus 5H2O2 qui va donner 2Mn de plus 5 O2 plus 8 H2O plus 10 H+. Alors كنقدروا نشوفوا هنا ان H+ هنا وعندي عندي 10 هنا وعندي 16 هنا، يعني نقص 10 من هنا و10 من هنا. تحيدات هذه من هنايا ونحيدو من هنايا، نحيدو واحد تبقى 6 H+. et c'est ça l'équation oxydoréduction اللي وقعت لنا في هذه l'expérience هذه. فاهمين؟ Alors deuxième question c'est quoi? Y a-t-il en oxydation ou réduction de l'eau oxygénée? Alors إلا شفنا دابا رجعنا للدومي إيكواسيون H2O2 اش عطانا O2 plus 2H+, d'accord? Alors عطانا H2O2 عطانا O2 plus 2H+,
plus 2 électrons. D'accord? Alors غنشوف شنو وقع في هاد لو سونس هذا. اش عندنا؟ الكوبل اللي كانت عندي هي O2 H2O2 ياك. الوغ دزنا من ريدكتور عطاتنا O2 اللي هو الاكسيدون، يعني وقعت لنا اون اوكسيداسيون. Oxydation. La justification qu'on a une perte des électrons, une perte, pardon, des électrons. Alors on peut dire que H2O2 a subi une oxydation. D'accord? Subi une oxydation, car l'oxydation, dans l'oxydation, qu'est-ce qu'on a? On a une perte d'électrons. Ça marche? يعني من demi-équation عرفنا واش عندنا oxydation ولا réduction. C'est clair? Allez, on passe maintenant à la troisième question. On ajoute de l'eau oxygénée à une solution aqueuse. يعني دابا اش درنا؟ شدينا l'eau oxygénée وزدنا على واحد لا solution aqueuse. يعني درنا H2O2 زدنا على I-. Alors في لا كولوراسيون ديالنا ولات عندنا I2، يعني I- تحولت ليا لاش؟ ل I2 بيان سور. H2O2 زدنا على لا سوليسيون ديالنا. Alors l'eau oxygénée est-il oxydée ou est-il oxydant ou réducteur dans cette réaction? Justifiez la réponse. انا سيدي ما عرفتش انا الكوبل، ما عطانيش الكوبل ديال O2 H2O2، ولكن عطاني ان I2 ترانسفورمات لاش ل I- تحولت ل I2. الوغ غنكتب هاد الدومي ايكواسيون ونشوف. I2 تحولت ل I- تحولت ل I2. الوغ عندي دو اتوم ا droite ديال اليود و ا gauche عندي جوست ان سول اتوم. الوغ نفي ملتيبليي فوا 2 باش نيكيليبري لا شارج. الوغ لا شارج ندير 2 الكترون. الوغ من الدومي ايكواسيون ديال هاد اليود كنعرف ان عندي I2 I-. اذا شكون هو لو رياكتيف ديالي؟ هو هذا، هو اللي درت الاول، شفتوه هو اللي كاين عندي في الاول. هاد لو رياكتيف I- زدت عليه H2O2. اذا اش عرفنا في رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون؟ الا كان عندك واحد لوكس ديال واحد الكوبل اوكس 1 غيد 1، وعندك واحد دوزيام كوبل اوكس 2 غيد 2، الا كان هاد الاكسيدون غيتفاعل مع ما غيتفاعل، واش يتفاعل مع الاوكس؟ لا، يتفاعل مع الريدكتور. الا كان عندك هاد الريدكتور هو اللي غيتفاعل اوتوماتيكمون خصو يتفاعل ليا مع الاوكس. اذا هاد I- الا كان غيتفاعل مع H2O2، H2O2 غيكون الفوق ولا لتحت؟ بما ان I- كاينه لتحت ف H2O2 غتكون الفوق. يعني شكون اللي كيكون الفوق؟ هو المؤكسد، يعني هو الاكسيدون. داكور؟ دونك شنو نقدروا نقولوا في هاد لا رياكسيون؟ ان في la question ان H2O2 c'est un oxydant. C'est un oxydant. D'accord? La réponse, bien la justification, c'est celle-là, puisqu'on a la réaction avec un réducteur. شكون هو الريدكتور ديالي؟ هو I-. باش عرفت شو ريدكتور حتى درت الدومي ايكواسيون. باش درت الدومي ايكواسيون عرفت ان I- c'est un réducteur. وهذا c'est un oxydant. ما يمكنش يتفاعل ليا اوكسيدون مع اوكسيدون ولا ريدكتور مع ريدكتور. كيتفاعل ليا دائما اوكسيدون مع ريدكتور ولا ريدكتور مع اوكسيدون. فاهمين؟ بما ان هذا I- راه ريدكتور، الاخر هذا اللي غيتفاعل معاه خصو يكون اوكسيدون. فاهمين؟ هاد الكوبل هادي راه هي H2O2 H2O اللي ما عارفهاش. فاهمين؟ داكوغ. دابا حنا لقينا لي كوبل ديالنا ديجا، راه غادي يقولهم لينا في لا كيسيون سويفونت. عطاونا لي كوبل ميزون جو وقال لك ايكريغ ليكواسيون دو لا رياكسيون. نبداو بالكوبل الاولى اللي هي I2 I-، واخا يلاه درتها. الوغ شكون اللي الرياكتيف اللي عندي؟ هو I-، غنبدا به. عطينا I2 2 بلس 2 الكترون، مزيان. وندوزو لدوزيام كوبل اللي هي H2O2 H2O. ونبداو بالرياكتيف ديالنا اللي هو H2O2، قلنا غيعطينا H2O.
الوغ عندنا دو اوكسيجين غنزيدو واحد اش 2 اخر هنايا، غنيكيليبريو الهيدروجين بواحد 2 اش بلس، وغنزيدو واحد 2 الكترون. سي سامبل داكوغ. ونديرو لو رياكتيف، نديرو لا رياكسيون توتال ولا لا رياكسيون بيلون، l'équation bilan de la réaction. Pardon. Alors, on a deux électrons à gauche et des électrons à droite. Il y a l'équilibrage des électrons. Alors, on va faire l'équation bilan. Alors, 2i- plus H2O2 plus 2H plus qui va donner I2 plus 2H2O. Alors, un que. D'accord, un que. Alors, quand on crée l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction les deux couples اللي درنا في la deuxième partie ديال l'exercice. فاهمين؟ حتى انا كنكون ساليت l'exercice. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. تهلاو ليا في راسكم، et bon courage.